Pozdrav ljudi, evo nakon malo dužeg vremena snimam danas novi video, radit ćemo opet na kimku. Znači, u zadnjem mojem videu sam spomenuo da sam primijetio, znači tu u ovom dijelu ispod na karteru da slini ulje. Šta ćemo danas? Znači danas ćemo skidati karter. Sumnjam da je otišao o-ring na radilici, dihtung ulja ili ti semering, kak mi to zovemo. Sad, ne znam ništa dok ne skinem poklopac za hlađenje, ventilator, flywheel, pick-up, onda ćemo doći do semeringa. Ako je semering ili o-ring na radilici, znači svejedno moramo skidati karter. I onda ćemo mijenjati i dihtung mrtvu kartera i o-ring na radilici. Šta sad moramo prvo napraviti? Prvo moramo ispustiti ulje. Tu se nalazi šeraf za karter. Dole. Tu je filter. Inače ima na drugoj strani za ispuštanje ulja šeraf. A lakše ovdje, jer je veći otvor. Skinemo taj šeraf. I onda skidamo ovaj šeraf, moramo odšerafiti auspuh, imamo ovdje jedan ispod šeraf, znači ovaj tu, taj, i imamo dva šerafa ovdje, kao što vidimo ovaj i ovaj. Skinemo tu plastiku i onda ćemo doći u ventilatora. I onda ću vam dalje pokazati što treba dalje raditi. Znači idem sad pripremiti posudu za ulje, pa ćemo prvo ispustiti ulje, pa ćemo vidjeti dalje šta ćemo. Evo kao što smo rekli, malo sam se zeznuo kod snimke, sad ću vam ponoviti, znači ispuštamo ulje. Prvo skinemo. Sad ovo ponovo radim, ja sam ulje već ispustio kao što vidite, ali samo da vam pokažem jer sam zaboravio stisnuti play na snimanju. Znači skidamo kontrolnu štangicu za ulje, da imamo odušak, otpustimo šeraf, znači tu unutra se nalazi filter ulja. Sad, pošto sam ja već ispustio ulje, neće ništa curiti. Evo ovako izgleda to. Znači, to. I ovdje vam je filter za ulje. Evo, tako to izgleda. Da vidite. Znači, ovaj filter se može više puta koristiti. Samo ga očistite. Ima mrežicu u sebi, ono se može očistiti. Evo vidite kako izgleda. Pardon. Mrežica, gore je gumeni o-ring, znači može se 2-3 puta koristiti, ne mora se svaki put mijenjati, samo se treba dobro očistiti ako ima nekih metalnih strgotina ili nešto drugo. Evo. To je to. I sad dok se ulje cijedi, dok sve ne iscuri, skidamo znači ovaj plastični poklopac, pokazao sam gdje su sve šerafi. I onda kad skinemo to, onda ću vam dalje pokazati, da ne duljim u videu, kako izgleda unutra gdje je ventilator, pa ćemo skinuti ventilator i tako sve redom. Eto sad dok ja to skinem, da ne duljimo puno u videu, pokazat ću vam poslije. Evo mogu recimo sad jedan dio skinuti. Ajmo ovako, sad ćemo vidjeti koji nam je to. Mislim da je 10, ne 8. Samo da je nađemo. Idemo. Je. Znači
Znači osmica. Tako. I skidamo. Uzet ćemo si nastavak za ovdje. I skidamo ovo sve. Znači onda ovaj. Neću skroz sve, onda ovaj gore. Njega treba kraći. Taj. I zadnji od poklopca nam je ovaj tu šraf. Njega skidamo. Tako. Skinut ćemo i ovaj nosač. Ćemo uzeti manje. Uglavnom, kad ja skinem ove sve šarafe, da ne duljimo u videu, onda ću vam dalje pokazati šta dalje. Pa se vidimo u nastavku. Evo nas nazad. Znači sad kad smo skinuli poklopac, ovako to izgleda, tu je ventilator. I koliko vidim, sve je masno iza. Čini mi se da je ipak u pitanju O-ring radilice ili ti semi-ring radilice. Koliko za sad vidim. Pa ćemo vidjeti dalje. Znači sad skidamo 1, 2, 3, 4 šarafa kako bi skinuli ventilator. Uzet ćemo si ipak malo manje ključić. Ovaj. Znači osmica. To je dosta stegnuto. Pustimo šarafiće. Naime, ja kad sam kupio ovaj skuter, prošlo jedno 3 mjeseca, još je bio novi, imao sam nezgodu s njim i onda sam naletio na vodeni šaht, poklopac šahta od vode. Znači ova mašina je već jedanput rastavljena skroz, zato se možda i desilo ovo, da je propustio semi-ring, jer sam morao čitavi blok mijenjati. Znači ja sam sve raskopao cijelu mašinu da bi to promijenio, novi blok. I onda naravno više nisu original dihtungi bile gore, nego drugi. I uslijed toga vjerojatno sad treba to opet mijenjati, inače bi vjerojatno izdržao skroz. Evo, sad ćemo skinuti ovaj ventilator, pa ćemo poslije vidjeti dalje šta vi radimo. Evo, skinuli su, znači ventilator je bio tu, dole. Ja si uvijek vratim šarafiće nazad, gdje su bili, ako mogu, znači ovdje mogu. Vratit ćemo ih nazad da ih ne bi poslije pogubili. Znači ovo je flywheel, tu je njegova matica, znači njega moramo skinuti da bi došli ispod do paljenja ili ti namotaja. I ispod namotaja je karter i semi-ring. Ovdje nam je pick-up koji isto moramo skinuti, ali to ćemo sve vidjeti polako u nastavku. Tako, evo za sad, znači ventilator smo skinuli. Sad idemo po pneumatski pištolj, kompresor, da skinemo ovu maticu. To vam je najlakše skinuti sa pneumatskim pištoljem. Pa se vidimo za koju minuticu. Evo, tu nam je pneumatski. Znači, Gedora 14. I ajmo ga očerafiti. Evo ga. To je to. Dobro, pazite da vam ne padne u ulje, kak je meni sad pao. Ali dobro, nema veze. Lako se obriše. Znači, to je to. E sad, imamo jedan
specijalni alat za vađenje ovog, ajmo reći, flywheela ili ti magneta od paljenja. Imamo Radapciger za izvlačenje toga, sad ćemo vidjeti. Tu nam je Radapciger. Evo, tako on izgleda, a košta vam nekakvih 20 eura, možda i vanje, nisam sad siguran. Znači matica za magnet i unutra imate drugu. Evo, tako ona izgleda i to je za vađenje flywheela. Inače on na sebi ima i kajlicu tu unutra, tako da ne morate niš fulat. Pustite ovaj širaf malo više, tako da primi do kraja ovaj, dok ide na ovaj. I sad, ovo vam je ključ, sad ćemo vidjeti koji, da li je to, mislim da je 19, evo ga. Znači 19-ica. I lagano šerafimo. Znači, tako. Ovo ćemo si uzeti ključić za prijemat kontra. To nije to. Treba nam veći. Evo, našli smo kontra ključ i sad lagano, evo ga, to je to. Flywheel je vani, otpustimo i izvadimo ga van. To nam je flywheel, tako on izgleda, znači on ima ovu kajlicu, tu morate paziti da to ne izgubite. I sad tu nam je zavojnica od paljenja. Tako, sljedeći kad radimo, skidamo nju, skidamo pick-up, u stvari prvo. Prvo ćemo pick-up, evo tu su dva šerafa, isto osmica. Pustimo njih skinemo, dignemo pick-up gore i onda imate tu dva šerafa za paljenje. Maknemo isto magnet gore. Evo sad ću ja to sve polako napraviti, znači 1-2 šerafa za magnet, u stvari zavojnicu paljenja i za pick-up isto 2 šerafa. Pa ću vam to u nastavku pokazati, idem sad to ja skinuti da ne dužimo u videu. Evo, skinuli smo pick-up i zavojnicu. Mi ćemo staviti ovdje gore, samo pazite lagano, da vam se nešto ne potrga. Recimo ovako kao što se sad skoro meni potrgalo. To ćemo staviti tu gore. Tako. I došli smo do kartera. Vratimo se šerafe ove nazad, tak. Ovo su od pick-upa, ovo su od paljenja. Nazad vratimo da nam se ne zagube. Svi su šerafi različiti, dužina, imaju svoje mjesto i zato je bolje vratiti ih odmah. Lakše je poslije da se ne pomiješaju. Sad ćemo maknuti ovaj šeraf od auspuha i ovaj tu koji drži ovaj nosač, jer nisam mogao skinuti ovaj šeraf, malo se zapekao, pa ćemo to sve zajedno maknuti. I onda dalje imamo, znači ovako, imamo 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8 šerafa koji nam drže karter. Skidamo karter i kao što vidimo ovo je sve tu masno i mi se čini da je u biti puštao o-ring. A o-ring je ili ti semening radilice, on je sa unutarnje strane, tak je napravljeno, znači mora se skidati cijeli karter da bi došli do njega. Sa kontra strane je drugčije, na radilici izvana je znači taj semering i lijepo lagano se može promijeniti da se ne vadi sve van. Eto, sad ćemo to očerafiti sve zajedno, znači 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 šerafa, skinut ćemo karter pa ćemo vidjeti dalje u nastavku. Evo nas nazad ekipa, došli smo do jednog otkrića. Znači sad kad sam otpuštao šerafe, ovi donji šerafi su svi ok, ovi tu gore su bili skroz otpušteni. E sad postoji jedna dilema, da li da sad ja to sve skidam, na kraju krajeva ovaj semering je suh, tu je bilo samo nakupljeno prašine, od toga jer je ulje prolazilo kroz ove rupe malo i od sveg tog se cijedilo. Zašto su se ovi šerafi otpustili? Kad sam ja mijenjao blok na ovom motoru, znači ja nemam običaj stavljati ovdje na ovakve šerafe Loctite, iako ljudi to stavljaju. Zašto? Zato jer ih je onda poslije jako teško otpustiti. A šta je sve ovo tu? Aluminijski blok i sa tim treba dosta pažljivo. Šta ćemo mi sad probati napraviti da se mi ne mučimo, pošto su ti šerafi bili otpušteni, dihnut nije strgan jer ga nisam još micao ni ništa. Mi ćemo lijepo uzeti ovakve šajbice, znači evo, ako se vidi takve šajbice, one su malo nareckane, takozvane feder šajbice, koje služe da se šerafi ne otpuštaju. Pa nećemo staviti Loctite, vratit ćemo šerafe nazad, pritegnut ćemo sve jednako i vidjet ćemo da li će sliniti. Ja mislim da će to riješiti problem, pošto su ovi gornji šerafi bili svi otpušteni i tu je slinilo ulje. Tako da nema potrebe da sad mijenjamo sve, skidamo, jer iskreno ne da mi se sve to raditi. Bitno je da, jer uskoro imam registraciju, bitno je da uspijemo to riješiti. Znači stavit ćemo ove šajbice, samo moramo naći odgovarajuće naravno, jer ove su sad premale koliko vidim. Pa kad nađemo onda ćemo to staviti pa ćemo vidjeti dalje da li će to, ja mislim da će to riješiti problem. Da sad ne raskapamo pola mašine, ne vadimo karter pošto je sve ostalo u redu. Eto. Toliko, pa se vidimo kasnije. Evo nas ekipa nazad, našli smo druge šajbice, znači to su ovakve feder šajbice, one bi trebale spriječiti da se šeraf otpušta. Znači rekao sam da ne bih htio stavljati Loctite kao što neki stavljaju, jer onda kad se drugi put otpušta jako je teško to otpustiti kad Loctite primi, a sve je ovo aluminijski blok, teško je, onda ode možda navoj. Mislim da je ovako bolje, sigurnije. Neću koristiti kilo ključ, u ovom slučaju stegnut ću na osjećaj. Kak sam i prvi put, bilo je dobro, jedino što se otpustilo zbog toga jer nisam stavljao ove šajbice. Jer u originalu kad sam skidao i mijenjao blok je bilo isto bez ičega šeraf zategnut. Tako da ne znam kako su to tak stavili, ali uglavnom ja ću sad pokušati ovo ovako da ne raskapam sve, pošto je semering u redu. Ovo je masno samo bilo, prašina se skupila, ništa drugo.
u biti ova gornja 1, 2, 3, vjerojatno i ovaj otpušten, njega nisam još otpustio, ali ću probati, su bili šrafi totalno otpušteni, skoro sa rukom sam ga skinuo. Tako da ćemo probati sa ovom Feder šajbicom da drži, zategnuti, staviti ulje, isprobat ćemo pa ćemo vidjeti da li smo nešto napravili. Ako ne, onda sam usuđen na to da skidam sve. Znači, ako imate problem koji ja, da vam slini, skinite pick-up i flywheel i magnet i paljenje, u stvari namotaje paljenja, i pogledajte, probajte stegnuti prvo ove šarafe ili skidajte jedan po jedan i stavljajte si ovakve Feder šajbice koje služe da se šraf ne otpušta, zategnite i možda ste riješili problem. To je u slučaju samo da pušta okolo kartera, ne ovaj središnji dio ili ti ga Semmering radilice, O-ring radilice, ajmo reći sad. Semmering je strana riječ, pa sad ovo ono, da svi razumiju o čem pričam. Tak, samo pazite, zašto ja ne koristim sad kilo ključ, imam ga i sve, ali nisam siguran, nemam točne specifikacije, ne mogu nigdje naći na koliko se steže točno, pa ćemo mi to onak kako smo i prvi put. Osjećajno sa rukom, mala računa, da ne možete pretegnuti, i ja mislim da će to biti sve u redu. Evo. Znači vraćamo nazad sa šajbicama, protukliznim ili šajbicama koje služe da se ne otpuštaju. Pazimo samo lagano, osjećajno. Evo, i to bi bilo to. Provjerit ćemo samo da li je stisnula, šajbica je, i tako redom, pa ćemo vidjeti da li smo nešto napravili. Vidimo se na kraju kad sve isprobamo, pa ću vam reći rezultate. I evo ekipa, isprobali smo ono sad odtezanjem šerafa, ali nažalost morali smo sve odšerafiti, puštalo je i dalje, znači negdje je pukla je brtva na karteru i sad smo odšerafili sve šerafe i vadimo karter van. Lagano. Evo. To je to. Ovako izgleda karter iznutra. Ovo je unutrašnjost mašine. Znači, tu je pukao, ja sam to već prije skinuo. Ovo vam je pumpa za ulje, prenosni zupčanik. Tako to izgleda iznutra. I sad ćemo to sve moramo očistiti. Stavit ćemo silikonske diht mase, pa brtvu, pa onda opet silikonske diht mase. Imate ovaj alat za čišćenje i lagano očistite ove sve ostatke od dihtunga da bude sve čisto. Ja sam ovo kupio u Lidlu, u biti je bilo za čišćenje ploče, tako je bilo navedeno, ali je dobra stvar, za čišćenje brtva, ili isto britvica gore i lijepo se da skinuti sve do kraja. Znači to se sad očisti. Očistit ćemo isto tako i ovu površinu, ovu tu, znači to sve moramo očistiti. Vidite, ovo tu, kanal ovaj, tu je još ostalo malo brtve. To ćemo sve očistiti, sve okolo, znači sa ovim čistačem, i to je to. Pa kad to sve izvadimo, izvadit ćemo, znači ovo je srednji O-ring, on se lako vadi samo ovako. Imamo novi, stavit ćemo novi Semmering ili brtvu radilice O-ring i to je to.
Pa kad sve to odradimo, namažemo, vraćamo se nazad. Evo znači, očistili smo sve lijepo do kraja. Sad sljedeća stvar koju trebamo napraviti, uzmemo odmašćivač, lijepo sve odmastimo rubove na koje nam ide silikon, tako da se ljepše to sve lijepo primi. Moramo skinuti svu masnoću od ulja. Isto tako i na onoj drugoj strani, na motoru. I onda ćemo nanesti silikonski masu za brtljenje. Gore ćemo staviti, kad nanesemo na ovaj rub masu, onda ćemo staviti još i brtvu original i onda opet nju s kontra strane namažemo i sve ide na motor. Evo, tako. Imamo brtvilo za motore, mašine. Kad smo ovo lijepo čistili, sa prstom lijepo lagano, ne treba to ići debelo. Ajde, krenut ćemo od ovuda. Lijepo mažete, tanko. Tako. Svude podjednako. Dovoljno je malo samo. Ne treba to biti debelo, pošto imamo original brtvu. Ovo je samo da još bolje primi. Tako da. Isto tako ćemo napraviti i na strani od motora. Pazite samo da kad ove unutarnje stvari, ovo je otvor za filter ulja, da vam ne ostane komadić neki debeli, da ne ode u motor, da se ne zaštopa pumpa. Lijepo očistite ovaj unutarnji rub tako da nema ništa unutra viška, da se ne dogodi. Ovo tu, evo ga tako, sve lijepo, op, odlično. I kad to lijepo namažemo, imaju ove dvije bolcne, u stvari dvije vodilice metalne koje se stave unutra. Ovaj prorez treba dobro očistiti. Samo da brišem ruke. Tako. Začepit ćemo masu za sad. Znači, ovo višak maknite ovako sa šrafcigerom. Ovaj kanal pogotovo, da ne bi nešto ostalo. Evo ga. Tako. Super. I ovo ćemo očistiti ovdje. Da ne bi nešto ostalo.
ovako. Tako, sve dobro očistimo. I sad stavimo ova dva nosača, to jest te dvije vodilice. I stavljamo, moramo paziti samo kako nam stoji. Ne tako, evo ovako. Evo ga. Stavljamo brtvu, lagano pritisnemo. Lagano i pritisnemo. Sad ćemo namazati drugu stranu brtve. I onda ćemo to stavit ćemo unutra o-ring od radilice. I onda ćemo to sve zajedno spakirati nazad na motor. Eto, pa sad da ne duljimo u video, poslije ću vam snimati dalje, pokazat ću vam dalje sve. Evo ekipa, sve smo namazali, spremno je, čistili smo drugu stranu, imamo o-ring koji ćemo sad staviti unutra, ovako, malo ga namažemo sa uljem. Dobro se stisne i to je to. I ajmo sad staviti sve unutra zajedno. Tako, sve smo očistili od ulja. I sad ćemo lagano, mi to lagano montirati. I ajmo sad, ostavljamo ovu stranu, malo je problematično. Evo, malo smo se namučili, trebali su mi oba dvije ruke, ali uspjeli smo namjestiti. I sad vraćamo sve nazad kao što smo skidali. Idete u krug šerafe, stavite sa rukom, tako da pritegnete sa rukom i onda dotegnete sve osjećajno jednako. Velim, ja neću koristiti kilo ključ, imam ga, ali nemam točne specifikacije koliko kilo se steže za ove šerafe i onda se neću igrat, jer je blok aluminijski i da ne bi bilo, onda nismo znali, ne? Eto, nije baš sjelo 100%, sad je sjelo, tako. Dobro provjerite da ne bi bilo, nismo znali. Tako. I sad ćemo sve to lijepo zajedno sastaviti. Ostavit ćemo do sutra, nalijati ulje i to je to. Eto. Znači, vidimo se kad sve to pošerafim, sastavim. Pa ćemo onda završiti video. Evo samo još jedna stvar da vam pokažem. Znači, kad skidate šerafe, različite su dužine. Da se ne zeznete, stavite si jednu ovakvu kutiju i popikajte si po redu kako mi idu šerafe. Nađite si donju stranu ili gornju, svejedno. I tako ih vraćate nazad. Evo, čisto da se ne zeznete jer ima raznih dužina. Eto. Pa se vidimo na kraju kad sve sastavimo. Evo ekipa, završili smo. Kao što vidite, smontirali smo sve nazad. Nalijali smo ulje. Upalili smo skuter da se zgrije. I sve u redu. Znači više ne curi ulje nigdje. Evo, kao što vidite. Sve je suho. Nema nigdje više curenja. I to bi bilo to. Znači riješili smo. Malo je bilo posla, ali smo odradili. Ništa. Sve znate, like, share, subscribe. Ukoliko vam se svidio ovaj video, komentirajte u komentarima dolje. I do sljedećeg videa, pozdrav!